बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर जिल्द अव्वल से आज हम एक और सबक पढ़ लेते हैं। उन्वान है इसका शुरूत फ़र्ज़ियत ज़काती, ज़कात की फ़र्ज़ियत के शराइत, यानि ज़कात के फ़र्ज़ होने के शराइत क्या है वो आज के हम क्लास में सीख लेते हैं। तो चलिए सबक को शुरू कर लेते हैं। लिखा है ला तुफ़्तरज़ु ज़कातु इल्ला इज़ा तवफ़्फ़रत शुरूतुल आतियतु, कह रहे हैं कि ज़कात वाजिब नहीं होता है मगर जब पाए जाए आने वाले शराइत, यानी जब आने वाले शराइत पाए जाए तो तब ज़कात वाजिब है। अगर ये शराइत आपके अंदर ना पाए गए तो इसका मतलब है आप पर ज़कात वाजिब नहीं है, यानी फ़र्ज़ नहीं है। नंबर एक, अल इस्लाम यानी इस्लाम मुसलमान होना। फ़ला तुफ़्तरज़ु ज़कातु अलल काफ़िरी सवाउन काना असलियन अव इर्तद्दा अनिल इस्लामी, कह रहे हैं कि ज़कात फ़र्ज़ नहीं है काफिर पर, चाहे वो असली काफिर हो, यानी जो पहले से ही काफिर है, बचपन से ही काफिर है, अविरतद्दा अनिल इस्लामी, या वो मुर्तद हुआ हो यानी फिर गया हो दीन से, उस पर भी फिर ज़कात वाजिब नहीं है। एक तो उस पर नहीं है जो काफिर है, दूसरा वो जो इस्लाम में था पहले उसके बाद यानी मुर्तद हो गया, इस्लाम से फिर गया, तो उस पर भी ज़कात वाजिब नहीं है। दूसरी यानी जो शर्त है इसमें अल-हुर्रियतु यानी आज़ाद होना। फ़ला तुफ़्तरज़ु अला रक़ीक़ी, तो गुलाम पर जो है वाजिब नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है ज़कात। तीसरी जो शर्त है अल-बुलूग़ बालिग़ होना। फ़ला तुफ़्तरज़ु अला सबिय्य, तो बच्चे पर फ़र्ज़ नहीं है ज़कात, चूँकि वो अभी बच्चा ही है, नाबालिग़ है, इसी वजह से उस पर जो है ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। उसके बाद है अल-अक़्लु अक़्ल होना। फ़ला तुफ़्तरज़ु अलल मजनूनी, तो मजनून पर जो है ज़कात वाजिब नहीं है, यानी जिसके पास अल्लाह ने अक़ल ही नहीं रखी है तो उस पर ज़कात नहीं है, फ़र्ज़ न वाजिब। समझ आया? इसी एतबार से अल-मिल्कु अत्तामु मुकम्मल, यानी उस पर यानी आपको मिल्कियत होनी चाहिए। क्या है? वल मुरादु बिल मिल्कि तामी अन यकूनल मालु ममलूकन लहू फिल यदी, कह रहे हैं कि मिल्क ताम से मुराद क्या है कि माल उसके पास हो, यानी उसके हाथ में माल मौजूद हो, ऐसा ना हो कि उसके पास मौजूद ही नहीं है। तो मिल्क ताम से मुराद है माल हो लेकिन उसके अपने पास वो अपने हाथों में वो मौजूद हो, या अकाउंट में हो या अपने हाथ में हो। फलो जैसे मिसाल दे रहे हैं कि मिल्क ताम से क्या मुराद है, आगे और एक मिसाल है। फलो मलका शैअन लम यक़बिज़ ला तुफ़्तरज़ु फ़ीही अज़्ज़कातु का सदाक़िल मरअती क़ब्ल अन तक़बिज़हु, कह रहे हैं कि अगर यानी फ़लो मलका शैअन, अगर किसी को यानी मालिक बनाया जाए किसी चीज़ का, लम यक़बिज़हु लेकिन उसने उसको कब्ज़े में नहीं लिया, फ़ला तुफ़्तरज़ु फ़ीही अज़्ज़कातु, तो उस पर उसको ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। जैसे का सदाक़िल मरअती क़ब्ल अन तक़बिज़हु, जैसे कि औरत का महर उसके कब्ज़ उसको यानी अपने कब्ज़े में लेने से पहले। क्या है? कह रहे हैं कि उस चीज़ पर आपको यानी ज़कात वाजिब ही नहीं है, फ़र्ज़ ही नहीं है जो आपके कब्ज़े में नहीं है। जैसे औरत को महर दिया गया लेकिन उसके कब्ज़े में वो अभी नहीं आए, इतना कहा गया है कि आपको हम महर देंगे 40,000 50,000 या जो भी हो, तो इतना महर जब मुतय्यन हो जाएगा उसके बाद उन्होंने वो महर तो उसको मुतय्यन किया लेकिन उसके कब्ज़े में नहीं दिया अभी, यानी ये अभी कहा कि अभी नहीं देंगे, साल के बाद या चंद हफ्ते के बाद या महीनों के बाद देंगे। तो कह रहे हैं कि उस पर जो है उससे यानी ज़कात वाजिब नहीं है जब तक कि वो औरत उसको अपने कब्ज़े में ना ले, जब तक वो लोग उनको वो जो सदका यानी जो उसका ये महर है जब तक वो उसको यह अदा ना कर दे। जब वो उसके कब्ज़े में वो महर आएगा उसके बाद उसको उस महर से यानी ज़कात वाजिब है जब निसाब पर पहुंच जाए। बहरहाल लेकिन उससे पहले अगर वो यानी उन्होंने उसको कब्ज़े में दिया ही नहीं तो ज़ाहिर सी बात है उस पर उसको यानी महर पर यानी ये ज़कात नहीं होगा। फ़ला ज़कात अलल मरअती फ़ी सदाक़िहा क़ब्ल अल क़ब्ज़, यही कह रहे हैं कि औरत पर जो है ज़कात वाजिब नहीं है कब्ज़े से पहले, यानी जब तक वो उसको अपने कब्ज़े में ना लाए, जब कब्ज़े में यानी उसके आ जाए तो उसके बाद उस पर जो है उससे ज़कात वाजिब है जब वो निसाब को पहुँचता हो। वक़ज़ा ला ज़कात अलल्लज़ी क़बज़ मालन वलाकिन लम यकुन मिल्कन लहू कल मदीन अल्लज़ी फ़ी यदिही मालुल गैर, इसी एतबार से उस चीज़ पर भी ज़कात नहीं है जो किसी के कब्ज़े में तो माल है, वलाकिन लम यकुन मिल्कन लहू, लेकिन वो उसकी मिल्कियत नहीं है। जैसे कल मदीनी, जैसे कि
الذی فی یدہ مال الغیر، جیسے کہ کوئی مقروض ہوتا ہے یعنی جس پر قرضہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں تو پیسہ ہے لیکن وہ غیر کا پیسہ ہوتا ہے، کسی دوسرے کا۔ فار ایگزامپل کے طور پر ہمارے پاس جو ہے یعنی قرضہ ہے، وہ ہے ہمیں 60,000 کا، اور اب جو ہے ہمارے پاس یہی 60,000 ہے، یہی ہمارے پاس 60,000 روپے ہے۔ اب چونکہ میں مقروض ہوں ان پیسوں کا، مجھے وہ ہے ادا کرنے ان کو جن کا میں نے یعنی قرضہ لیا ہے، جن سے میں نے یہ قرضہ لیا ہے، تو یہ 7,000 ہمیں اس میں کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے، پہلے یہ قرضہ مجھے ادا کرنا ہے، اس کے بعد جو بچ جائے گا اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اب اگر آپ کے پاس صرف 60,000 ہے، مال تو ہے آپ کے پاس، پیسہ ہے، لیکن یہ چونکہ آپ قرض دار ہو، آپ کو یہ اپنے قرض دار کو یعنی جن کو آپ نے یہ قرضہ لیا ہے ان کو دینا ہے، اس وجہ سے یہ چونکہ آپ کے پاس ملک تام تو ہے لیکن مال دوسرے کا ہے۔ سمجھ میں آیا یہ؟ تو آپ کو پہلے دوسرے کا مال ادا کرنا، اس کے بعد یہ جو ہے جو بچ جائے گا اس سے اگر یہ نصاب کو پہنچتا ہے تو تب آپ کو یہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اسی اعتبار سے ان یبلغ المال المملوک نصابا فلا تفترض الزکوٰۃ علی الذی لا یبلغ مالہ نصابا، اسی اعتبار سے جو مال مملوک ہو یعنی جو آپ کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، جو بھی ہے وہ نصاب کو پہنچتا ہو، فلا تفترض الزکوٰۃ علی الذی لا یبلغ مالہ نصابا، تو اس پر جو ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یعنی ایسے شخص پر جس کا یعنی مال جو ہے یہ نصاب کو نہ پہنچتا ہو، یعنی جو فرض ہے اس کا جو یعنی سونے کا کتنا ہے، یہ چاندی کا 52.5 تولہ، اور اس اعتبار سے سونے کا 7.5 تولہ، تو جو اس کا نصاب مقرر کیا جائے گا پیسوں کا کیا ہوگا، وہ اس اعتبار سے دور کے اعتبار سے ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اس پر جو ہے یعنی زکوٰۃ واجب ہوگا جب وہ نصاب کو پہنچتا ہو، جب نصاب کو نہیں پہنچتا ظاہر سی بات ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے کہ ان یبلغ المال المملوک نصابا، کہ مال مملوک جو ہے یعنی جو آپ کے پاس مال ہے وہ نصاب کو پہنچتا ہے، فلا تفترض الزکوٰۃ علی الذی لا یبلغ مالہ نصابا، تو اس پر جو ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہے جو مال نصاب کو نہ پہنچتا ہو۔ اس کے بعد جو ہے وَيَخْتَلِفُ النِّصَابُ بِاخْتِلَافِ الْمَالِ الَّذِي تُخْرَجُ الزَّكَاةُ، تو کہہ رہے ہیں کہ نصاب بھی مختلف ہوتا ہے مال کے اختلاف ہونے سے جس سے زکوٰۃ نکالا جاتا ہو۔ جیسے اگزامپل کے طور پر ہر ایک مال کا الگ الگ نصاب ہے، جیسے اگر آپ کے پاس اونٹ ہے اس کا الگ نصاب ہے، اگر آپ کے پاس گائے ہیں تو اس کا الگ نصاب ہے، اگر آپ کے پاس جیسے گھوڑے وغیرہ وغیرہ تو ان کو الگ الگ نصاب ہے، سونے کا الگ نصاب ہے، چاندی کا الگ نصاب ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ نصاب جو ہے مختلف ہوتا ہے مال کے اختلاف ہونے کی وجہ سے، یعنی مال کے مختلف ہونے کی وجہ سے، تو اسی اعتبار سے اس کو زکوٰۃ نکالا جائے گا، جس اعتبار سے یعنی یہ نصاب مختلف ہوگا اس اعتبار سے اس کا الگ الگ سے نصاب کہلایا جائے گا، جو مال ہوگا اس کا الگ الگ نصاب ہوگا۔ جیسے ہم نے کہا چاندی کا الگ ہوگا، سونے کا الگ ہوگا، اس اعتبار سے جانوروں کا الگ ہوگا، تو دوسرے جو بھی ہے ان کا الگ الگ مال یعنی یہ نصاب ہوگا۔ اب یہ سب کا ایک ہی نصاب نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے کہ وَيَخْتَلِفُ النِّصَابُ بِاخْتِلَافِ الْمَالِ الَّذِي تُخْرَجُ زَكَاتُهُ، اس کے بعد ہے ان یکون المال زائدا عن حاجتی الاصلیتی، کہہ رہے کہ مال جو ہے یہ اس کے جو ضروریات سے زائد ہے مال، اس سے یعنی کیا ہے زکوٰۃ ہے، جو ضروریات میں ہے یعنی جو آپ کو ضرورت ہے، جس سے آپ کی ضرورت پوری ہے ہوتی ہو، تو اس سے جو ہے زکوٰۃ نہیں ہے۔ جیسے فلا تفترض الزکوٰۃ فی دور سکنا، اس اعتبار سے گھر میں جو ہے یعنی جہاں آپ رہ رہے ہو وہاں پر زکوٰۃ نہیں ہے اس کا۔ اب آپ کہو گے کہ میں اس گھر میں رہ رہا ہوں، یہ جو ہے 18 لاکھ کا ہے یا 30 لاکھ کا ہے، اس پر مجھے زکوٰۃ ہے، اس پر نہیں ہے چونکہ آپ کی ضرورت ہے۔ اسی اعتبار سے جو ہے وہ ہے وثیاب البدن، اور اس اعتبار جو کپڑے آپ پہن رہے ہو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے جتنے بھی کپڑے آپ کے پاس ہو۔ واساس المنزل، اور جو گھر کا سامان ہے، آپ کہو گے ہمارے گھر پہ سامان ہے، فریج ہے یا واشنگ مشین ہے، دوسری چیزیں ہیں، تو اب آپ یہ کہو گے کہ اس سے جو ہے ہمیں زکوٰۃ نکالیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سمجھ آیا؟ جو بھی گھر کا یعنی سامان ہو اس سے بھی نہیں ہے۔ ودواب الرکوب، اس اعتبار سے سواری جو ہے آپ کی جو گھر پر آپ یوز کرتے ہو استعمال کرتے ہو، سوائے وہ کہ جو آپ یعنی جو بزنس کے لیے استعمال نہ کرتے ہو، یعنی بزنس سے مراد یعنی جس سے آپ مال نہ کماتے ہو، اب جو آپ پرسنل یوز کرتے ہو تو اس پر بھی آپ کو زکوٰۃ نہیں ہے۔ وصلاح الاستعمال، اور ایسے یعنی جو سامان ہے جو آپ استعمال کے لیے لاتے ہو، جیسے اگر آپ کی فیکٹری ہے اس میں جو سامان ہے تو اس پر آپ کو زکوٰۃ نہیں ہے، جیسے آپ کو مشینز ہے، جو بھی مشینز اس میں ہے اس پر آپ کو زکوٰۃ نہیں ہے۔ قضا لا تفترض الزکوٰۃ فی الآلات التی یستعین بہا فی صناعتہ، کہہ رہے کہ اس اعتبار سے اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں، ان آلات پر بھی جس سے آپ یعنی اپنے کام میں استعمال کرتے ہوں۔ جو ہم نے کہا کہ اگر آپ کے پاس مشین ہے، فیکٹریز ہے، ان کو اب آپ کہو گے کہ اس یہ مشین میں نے 1.5 لاکھ کی لائی تھی یا 3 لاکھ کی لائی تھی، چونکہ آپ اس کو استعمال کر رہے ہو اپنے کاروبار میں، تو اس پر آپ کو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب اس سے جو آپ کماؤ گے اس پر آپ کو زکوٰۃ ہے۔ سمجھ آیا؟
इसी एतबार से कह रहे कि वकज़ा ला तुफ्तरज़ु ज़कातु फ़िल कुतुबिल इल्मी इज़ा लम तकुन लित्तिजारती, इसी एतबार से जो इल्मी किताबें हैं आपके पास या उस पर भी ज़कात नहीं है, इज़ा लम तकुन लित्तिजारती, जबकि वो क्या तिजारत के लिए ना हो। अगर आपने अब यानी बुक सेलर वाला दुकान खोली है, आप किताबें बेचते हो, तो उस पर जो है आपको ज़कात देनी है, चूँकि वो आपने माली तिजारत बनाया है। लेकिन अगर आपने पढ़ने के लिए घर पर आपकी लाइब्रेरी है तो उस पर आपको जो है ज़कात नहीं है, चूँकि वो आप पढ़ने के लिए लाए हो, वो आपकी ज़रूरत है। इसी एतबार से कह रहे कि जो किताबें आप पढ़ने के लिए घर पर रखते हो उन पर आपको ज़कात नहीं देना है। क्यों? लिअन्ना हादिल अशिया दाखिलतुन फिल हवाइज अल असलियती, कह रहे कि चूँकि ये जो चीज़ें हैं ये आपके असली हवाइज में यानी ज़रूरियात में जो है शामिल है, चूँकि ये उसी में दाखिल है, चूँकि आपकी ज़रूरत है, इस वजह से इससे आपको ज़कात अदा नहीं करनी है। अन यकूनल माल फारिगन अन दाइन, अब जो माल आपके पास है, जितना भी आपके पास जमा हो गया, इससे आपको यानी कर्ज़े से फारिग होना चाहिए, आपको इस पर कर्ज़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे आपके पास 3 लाख माल है, वो 3 लाख का माल है और 3.5 लाख कर्ज़ा है, तो या 3 लाख कर्ज़ा है, तो इस पर तो जाहिर सी बात है आप पर कर्ज़ा नहीं, ये ज़कात वाजिब नहीं है, चूँकि आपको पहले से ही 3 लाख कर्ज़ा है। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर निसाब आजकल 40,000 है या 50,000 है, तो अगर आपके पास अब यानी पैसा बचे है वो है 3.5 लाख, 3.5 लाख, अब 3,25,000 आपका क्या है कर्ज़ा है, अब बचे है सिर्फ 15,000 या 25,000 अगर 50 का हम लेंगे निसाब। तो उसके बाद अब आप ये समझ लोगे कि उस 25,000 को तो निसाब पर नहीं पहुंचता, निसाब अगर 50,000 है तो उस पर आपको ज़कात नहीं है। यानी कुल मिला के जो है आपका कर्जा जो भी आपके पास बैलेंस बचते हैं उसमें से आपको पहले कर्जा उठाना है, उसके बाद जो पैसा आपको बच जाएगा उसको काउंट किया जाएगा। अगर वो निसाब पर पहुंचता है तो तब आप पर जो है निसाब वाजिब, ये ज़कात वाजिब है। अगर वो पैसा निसाब को नहीं पहुंचता, चाहे पैसा हो माल हो, वो निसाब को नहीं पहुंचता है तो फिर आप पर ज़कात वाजिब नहीं है। पहले आपको ये देख लेना, सारा बैलेंस जो है आपको काउंट कर लेना है, उसके बाद उससे कर्जा उठाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास 10 लाख है, अब इसका आपको 5 लाख कर्जा है, 5 लाख बच जाएंगे, तो इन 5 लाखों से आप जो है ज़कात अदा करनी वाजिब है। समझ आया ये? और जबकि निसाब को पहुँचते हो, अब निसाब तो जाहिर सी बात है जब निसाब उस दौर में जो भी होगा उसी को काउंट किया जाएगा। फमन काना अलैहि दैनुन यस्तगरिक अन्निसाब औ यनकुसु फला तुफ्तरज़ु अलैहि ज़कात, तो कह रहे कि अगर अब किसी के पास इतना कर्जा है कि वहाँ निसाब ही गायब हो जाता है, कि उसका निसाब जो है उसमें यानी निसाब से भी ज़्यादा जाता है, औ यनकुसु फला, या उससे भी ऊपर चला जाता है यानी कर्जा, फला तुफ्तरज़ु अलैहि ज़कात, तो उस पर ज़कात वाजिब। जैसे हमने समझाया था कि अगर आपके पास माल है तो अब आपके पास जैसे लाख रुपया है तो आपको जो है 1.5 लाख कर्जा है, तो जाहिर सी बात है लाख तो आपके पास है, लेकिन चूंकि 1.5 लाख आपका कर्जा है तो इस पर आपको ज़कात नहीं देनी है, चूंकि आपको और 50,000 भी रहते हैं। या अगर आपके पास लाख रुपया है और आपको लाख कर्जा है तो आपको पहले कर्जा अदा करना है, या कर्जा दे दो पहले, तो अब चूंकि बचा कुछ नहीं तो अब जाहिर सी बात अब आप पर ज़कात वाजिब नहीं है। ये कह रहे हैं कि फमन काना अलैहि दैनुन यस्तगरिक अन्निसाब औ यनकुसु फला तुफ्तरज़ु अलैहि ज़कात, तो उस पर जो है ज़कात वाजिब नहीं है। अगर आपका निसाब के ऊपर से कर्जा जाता है या बराबर है तो उस पर ज़कात आपको वाजिब नहीं है। अन यकूनल मालु नामियन सवाउन कानल, ये जो है नवी शर्त है, अन यकूनल मालु नामियन सवाउन कानल मालु नामियन हकीकतन कल अनआमी औ कान नामियन तक़दीरन कज़्ज़हबि वल फ़िज़्ज़ति लिअन्नहुमा क़ुद्दिरा नामियैन सवाउन कान ज़हबु वल फ़िज़्ज़तु मदरूबैन औ गैर मदरूबैन औ काना फ़ी शक्ल हलियन औ आनियतिन तुफ्तरज़ु अज़्ज़कातु फ़ीमा। कह रहे हैं कि अन यकूनल मालु नामियन, ये जो माल हो यानी आपके पास जो बैलेंस है ये बढ़ता हो, ये बढ़ रहा हो, नामियन बढ़ रहा हो। जैसे सवाउन कानल मालु नामियन हक, चाहे वो हकीकी एतबार से बढ़ रहा हो, कल अनामी जैसे कि चौपाए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर आपके पास भेड़ बकरियां हैं या घोड़े हैं या ऊँट है, चूँकि वो माल जो है वो बच्चा कभी जनती है तो इस एतबार से जो है वो माल बढ़ता है, उस एतबार से भी। समझाया? ये कह रहे कि चाहे वो हकीकी एतबार से बढ़ता हो यानी काउंटिंग में भी बढ़ता हो, औ काना नामियन तक़दीरन कज़्ज़हबि वल फ़िज़्ज़ति, जैसे या फिर तकदीरी एतबार से, जैसे कि हमारे यहाँ सोना चांदी अगर आप आज खरीदोगे तो अगले साल इसकी रेट आगे बढ़ जाती है, तो इस एतबार से भी चाहे वो बढ़ रहा हो, यानी चाहे वो हकीकी एतबार से बढ़ रहा हो या आपको वो हुक्मी एतबार से बढ़ रहा हो, तकदीरी एतबार से बढ़ रहा हो, तो कह रहे हैं कि इन पर जो है दोनों एतबार से क्या है ये जो है ज़कात, जब ये बढ़ रहा हो तो इस पर ज़कात वाजिब है इस माल पर। लिअन्नहुमा क़ुद्दिरा नामियैन सवाउन कान ज़हबु वल फ़िज़्ज़तु मदरूबैन औ गैर मदरूबैन, चाहे वो मजरूबैन यानी चाहे वो किसी में ढले हुए हो या ना ढले हुए, चाहे उनको बनाया गया हो कुछ या ना बनाया गया हो। जैसे चाहे आपके पास अगर सोना है वो बर्तन की शक्ल में है या
چاہے وہ بالی کی شکل میں ہے یا زیورات کی شکل میں یا ان نے آپ کو ہار بنایا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی شکل میں ہو، اس شکل میں جو ہے ان پر کیا ہے زکوٰۃ واجب ہے. یہ کہہ رہے کہ مضروبین او غیرہ مضروبین او کان فی شکل حلین، یہ جو ہم نے کہا کہ ہار کی شکل میں ہو، او آنیت یا کسی برتن کی شکل میں، تفترض الزکوٰۃ فیہ، تو ان میں کیا ہے زکوٰۃ فرض ہے. اب یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، مال ہونا چاہیے ایسا مال جو بڑھ رہا ہو، اور اس مال میں کیا ہے کہ چاہے پھر وہ کسی بھی شکل میں ہو، اگر آپ کے پاس یہ سونا چاندی ہے، چاہے پھر وہ آپ کو برتن کی شکل میں ہو یا ہار کی شکل میں ہو، لیکن زکوٰۃ اس پر واجب ہے. ولا تفترض الزکوٰۃ فی الجواہر کاللؤلؤ، اسی اعتبار سے جو ہے جواہرات میں جو ہے یہ زکوٰۃ واجب نہیں، جیسے کہ موتی والیاقوت، یاقوت والزبرجد، اور اسی اعتبار سے زبرجد میں اذا لم تکن هذه الجواہر للتجارت، لیکن جب یہ کس کے لیے نہ ہو، تجارت کے لیے نہ ہو، لأنها لیست نامیۃ، چونکہ یہ جو ہے بڑھ نہیں رہے، لا حقیقتاً ولا تقدیر، نہ حقیقی اعتبار سے نہ تقدیری اعتبار سے. اگر آپ ان کو توڑ دو گے تو ظاہر سی بات ہے ان کی پھر قیمت نہیں رہتی ہے. یہ جو پتھر ہے کہہ رہے ہیں کہ ان پر جو ہے یہ زکوٰۃ نہیں ہے، تو لیکن جب آپ اس کو کن کے لیے یعنی تجارت کے لیے استعمال کر لو گے تو تب اس پر زکوٰۃ واجب ہے، چاہے پھر یہ حقیقی اعتبار سے ہو یا تقدیری اعتبار سے، چونکہ یہ مال جو ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑھتا نہیں ہے اس اعتبار، چونکہ یہ نہ حقیقی اعتبار سے بڑھتا ہے اور نہ ہی تقدیری اعتبار سے. تو یہ ہمارا آج کا سبق یہاں تک ہو گیا. انشاءاللہ آگے پھر ہم ایک اور سبق پڑھ لیتے ہیں.